درود میگیم عزیزان، باز هم برنامه نوبتی میاموزیم را با یک موضوع بسیار هم جالب پیشنهادی شما میگردانیم. ما آمدیم به دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و ایستاده‌ایم نزد یکی از نفران صاحب استعداد، جوانان موفق که در ساحه دیزاینر امروز تحصیل دارد. در اینجا مهران شیخوف است. بار دیگر درود. سلام علیکم، خوش آمدید به دانشگاه ما. تشکر. و امروز عزیزان دل، ما میخواهیم که برایتان یک چند نمودی طرز رنگ کردن متا را با مهرانه نشان دهیم و اینجا البته نمونه هایش هست. یکی من این گونه می باشد، دیگری در این خلعت که در رفتی برنامه با هم معلومات بیشتر خواهد داد. مهرانه خودی محصول دستی مهرانه می باشد و برای کار شروع کردن برای ما یک چند لوازمات لازم است. چی ها؟ برای آغاز کار ما از لباس تیار استفاده میبریم. بله، ما امروز به متای پختگین برای این گونه آرایشات را استفاده بردم. ما فقط متای پختگی لازم است. یعنی به دیگر نمودی متاها غیر امکان است. با وی را مقصد تجربه آموزی نموده میبینیم با کدام متاها بسیارتر رنگ پرتایی خوشروتر میبراید. ما از رنگ های باتیک، مقصد باتیک نام دارد، استفاده میبریم مخصوص که اینها برای لباس برای متا هستند. 6 نمود رنگ دارند. در اینجا خود نوشته است که خب یعنی مشغولیتی دوست داشته. البته اون نفرانی که ذوق دارند حتما میتوانند با استفاده از این رنگ ها لباس خود را آرا دهند. بله. کاری دشوار نیست. برای این بسیار وقت هم لازم نمی شود. برای دیگر نمودی که ما از برگ در لباس نقش می آفریم، از با هست مخصوص رنگ ها که این کمتر به نظر این رنگ کمتر خاصتر می باشند. بله، امروز دوستان عزیز دو نمودی کار را نشان میدهیم و یکی با استفاده از برگ ها می باشد. برگ های حقیقی می باشند اینا. من بسیار چیزها رو دیدم، تجربه آموزی نمودم. به خودم یک نمود تکنیکای کاری خودم را حاصل کردم برای آسانی کار و برای زیبا برآمدن کار خودم. یعنی این کار را علاقه شما بارها سنجیده؟ بسیار. از این نمود کار کلکسیا برآوردم در هفته مودی تاجیکستان که خیلی بهای بلند گرفته بود. ما سراول برای این گونه حاصل کردن رنگ رشته در کار است و ما قیچی ما با همین طرز این خلقه میگیریم یک طرف از یک طرف مثل رنگی سکلاتکا بریم جیم. بله، یعنی جیندار باید باشه. بعد رشته میپیچونیم. مثال اینقدر برای ما برای یک رنگ اینقدر بس است. ما این را نه تنها در خود لباس، در متا نیز میتوانیم استفاده کنیم. بله. در متا اول میبینیم چی خودمان میخواهیم دوختن. اول در متا تیار میکنیم، بعد از متا ما چیزی میخواستگیمون رو میدوزیم. هم به همین حالت با دوام دادن میگیریم کار خودمون رو. چند تا در یک مثلا گویم لباس چند رنگ. وقتی که چند تا رنگ میباید با نمود لباس زیباتر میشود. و این گونه چین ها رو نیز ما باید چند تا حاصل کنیم. بسیارتر، برای که بسیارتر مثل اطلس میبراید نقشش. بله. و به ما عیناً همین چیز لازم است که آمیخته شوند رنگ هایی به هم دیگر مثلا گوییم مانند نبوده حاصل شود. از هم دیگر کلان فرق میکنند. بله، رنگ ها فرق میکنند هم دیگر. اول یک نمود رنگ، بعد دیگر نمود رنگ رو هم خیلی دوام 4 نمود رنگ در یک لباس استفاده میبریم. بعد وقتی که دیدیم که از 4 قطار لباس ما زیادتر باشد با همون رنگ‌ها رو تکرار دادن میگیریم.
мефаҳмам. Ва ҳамин 4 хел ранг кифоя астанд бароямон. бале, агар бисёр хай бо аз таби дили одам аз худаш вобаста аст. касе ки чӣ хеле ки ба худаш мувофиқ, чӣ хеле ба таби дили худаш мехоҳад, ҳатто аз як ранг ҳам мешавад. Не ки агар ба гуфти ман ба бисёр рангҳо истифода барем, бисёр рангҳоро, ин хел бо зеботар, хушрӯтар мешавад. дар шабакаҳои интернетӣ низ бисёр масалан техникаҳо ҳаст. Ман бисёр аз ҳамун ҷо нигоҳ мекунам, баъд ба худам техникаҳои худамро ҳосил кардагиам. Воқеан на ҳар кас, на ҳар дизайнер имрӯзҳо бо ин гуна техника сару кор мегирад. Ин гуна гӯем нақшҳо меофарад, яъне рангпартоиҳо мекунад. Бале. ва хуб аст ки ҷавонон имрӯз аз рӯи хоҳиши ҷавонон бо ҳамин гуна корҳо машғул мешаванд, ҳавас доранд, ҳавсала доранд ва вақти холигии худро имрӯз бошад мо низ аз онҳо омӯхта истодаем ин корро. метавонем ки боз шоперҳо ҳастанд, сумкаҳои махсус ки ҷавонҳои ҳозир истифода бале ва ё истифода мебаранд, метавонанд ки матои ҷинс ҳаст ва матои пахтагин аст. Вайро гирифта мақсад ранг пошанд, ранг кунанд, вай ба худ бо намуди зебоӣ хай нишон медиҳад. ин хел намуди чиз ҳозир дар дигар давлатҳо бисёртар дида мешавад. мо ҳозир омода намудем аз 1 2 3 4 7 қисм шуд. Не ки мо дар ин ҷо аз 4 ранг истифода ки мебарем. мо метавонем ки 4 рангро истифода бурда, боз ҳамун рангҳое ки аз поё мебарем аз боло бо идома дода меравем. баъд мо оби тайёр дар 4 то тайёр гирифтем. асбабе ки 4 рангро истифода мебарем. ба мо лозим мешавад ранги сабз, ранги сурх, баъд метавонем аз ранги кабуд, баъд аз ранги норинҷӣ истифода барем. сиёҳ ҳам метавонем истифода бурдан бисёртар аз ин хел рангҳои равшан ба фикрам кор зеботар мебарояд. мо барои омода намудан аз ин рангҳо камтарак лозим аст. мо чиқадар? боз ман нишон медиҳам. На, ман камтар илова кардам, дар об илова менамоям. ин рангаш хело баланд аст. барои ҳава ки андаке мо илова кардем. бале. сифати яъне рангҳо хуб мебошанд. бале. баъд ҳам қадар кифоя ҳастанд. бале. ва ҳам хел ба об илова менамоем. бале. бисёр гумон мекунам як машғулияте ки асабҳоро ором мекунад, чун бо рангҳо мо сару кор дорем айниҳо. яъне аз рӯи интихоби рангҳо маълум мешавад ки меҳрона бештар ҳамин гуна рангҳои равшанро дӯст медорад, меписандад. албатта бо як нигоҳ низ ранги равшан метавонад ба инсон рӯҳияи нағз ато созад. ҳамин қадар кифоя аст норинҷӣ ки боз камтар дига илова кунем, барои камтар ранги норинҷӣ пасттар аст. бале. бас аст. омода мекунем. акнун ба қисмати гумон мекунам шавқовартарини барнома қисмати асосӣ метавонем аз аввал аз ранги сурх бале мерезем ранг. бале. бале. дар либос мо мерезем рангро. дар ин ҷо эҳтиёткорӣ бале бисёртар худро ранг накунем. бале. ранги кабудро метавонам ба метонем фарқ надорад. барои камтар болояш серангтар шудан. ин ранг хело зуд меқапад дар либос.
беҳад чизи аҷоиб ҳосил мешавад. яъне рангро тез ба худ меҷабад, бале, мегирад, вақте ки ду ранг бо ба ҳамдигар омехта мешаванд, нигоҳ кунед чӣ қадar чизи аҷоиб ба вуҷуд мебиёяд. ин барое ки матои мо пахтагӣ аст, нигоҳ кунед, мо ба лозим нест аз тарафи пушт боз ранг омехта кардан. Худаш аз пушт ҳам ранг меравад. аз кай ҳамин идея дар шумо пайдо шуд ки хостед худатон либосҳоро ранг кунед? вақте ки ҳамин озмунда иштирок карданам, фикр доштам чӣ чизи нав дар аввали озмун мавзӯъ буд ки метавонем аз мақсад аз батик, мақсад гулбаст ягон либос тайёр омода созем. воқеан ҳам ин як ҳунари қадима мебошад, аммо бо тарзи дигар, бале, бо техникаи дигар дар қадим ин корро ба анҷом мерасониданд. дар қадим ман бисёртар аҳамият додам аз мисол аз гулҳое ки худашон ранг медиҳанд, ҳамун метавонистанд ки дар мато ранг гузоранд, яъне аз рангҳои табиӣ истифода карда ба мато ранг меандохтанд. яъне ҳатто омӯзишҳо низ ба анҷом расонидед, бале, барои ин ҳунарро ёд гирифтан. ҳам хеле камтар мунтазир мешавем. чӣ қадар вақт лозим аст? аз рӯи қоидаи асосӣ гирем 1 соат, не ки аз тарои ки вақти мо камтар аст, мо метавонем хай як 5-10 дақиқа мунтазир шавем ки камтар ранг дар мато бисёртар истад, ба худ ҷабида гирад. бале, бале. баъд аз он инро бояд хушк кунонем? бояд аввал мешӯвем маторо дар об, дар оби чӣ гуна? оби хунук, бале, барое ки кам рангҳое ки нақапиданд ба об меравонем вайро, баъд хушк меандозем, мато омода мешавад, либоси мо омода мешавад, ба метавонем ба бар намоем. аллакай бо ҳамин тариқ гӯем рангпартоӣ ба анҷом мерасад. хеле аҷиб. ва айни ҳол бошад мо мунтазир мешавем дӯстони азиз, ва албатта ки ин маторо мешӯем, ин либосро. пас аз пешниҳоди техникаи дуюм метавонем ки инро ба шумо нишон диҳем, чунки андаке хушк мешавад, ва метавонем аллакай тарҳи омодаи либосро бароятон нишон диҳем. азизон, қисмати дигари барномаро пешниҳоди шумо месозем ва мо боз ҳам як либоси дигарро гирифтем. айни ҳол бошад бо техникаи дигар бароятон тарзи рангпартоиро нишон медиҳем. инчунин барг низ тасвир мекунем ба мисли анаин либос. барои тасвири барг бошад, мо ба дохили либос салафан гузоштем, чунки набояд ба тарафи пушти либоси мо ин ранг гузарад. бароямон боз ҳам барг лозим аст, барги ҳақиқӣ. мо ранги сабзро мегирем, ранге ки мувофиқи барг аст. метавонем аз ин сабз ҳам барг илова намоем. ин ранг ғафстар аст. бале, ин ғафстар аст. камтар баргро мо тар мекунем. рӯи баргро тар кардан лозим аст. барои чӣ? барои ранг даи хушрӯтар истад. ҳар ранг ба ҳар сӯи ҳамин барг равад. нисбати тасвир кардан албатта ин хеле осонтар, бо зеботар, баъд фарқ мекунад коратон. бале, агар дар ҳоли тасвир кардан ҳам мо метавонем як барги бисёр ҳам зебо ҳақиқиро тасвир кунем, вале ба мисли ин кор ҳаргиз нахоҳад буд. чӣ сабаб шуд ки дар гӯем шуури шумо, дар зеҳни шумо ҳамин гуна идея пайдо шуд ки барги ҳақиқиро ранг кунед ва пас он ба рӯи мато гузоред? сараввал бисёр фикр кардам. ҳар як мисол дар рӯи коғаз аввал тасвир ё дар рӯи мато тасвир намудани барг бисёр вақтро талаб мекард. баъд ман аз сабабе ки мо вақтмон камтар буд, ман ба худам хай мақсад гузоштам ки аз баргҳои ҳақиқӣ, бале, аз баргҳои ҳақиқӣ истифода барам. баъд бале, рози ранги сиёҳ бо гирифтем барои нишон додани ҷойҳои торикӣ. бале.
خیلی که در اینجا میبینیم بله شاخه ها و گرد و اطرافش تاریکتر آمده است برآمده است. در اینجا نیز همین گونه کاربری میکنیم و برای معلوم شدن برگ ما از رو از رنگ سیاه یعنی برای نمایان شدن شاخه هایش کنچ های برگ ما از رنگ سیاه استفاده میکنیم. بعد ما به بیننده در اول نشان دیم من برگمون رو رنگ کردیم اکنون حالا مهرانه به ما نشان میدهد که چگونه به متا گذاریم با جای دلخواه. بله ما تصمیم گرفتیم که تمام لباس را این گونه نقش نمیگذاریم و برای رنگ خوبتر گذاشتنش اندکی پخش میکنیم. کمتر انتظار میشویم. با انتظار میشویم. بله که کمتر رنگ بسیارتر در متا استاد. و گفتید بالای رنگ رو حتی میتوانیم که بعدی که برگ رو ما از روی متا میگیریم باز با همین مقلم باز جایی که کمتر رنگش کمتر باشد نمایان تر نماییم. بله چقدر برگ زیبا گوییم. بله میتوانیم حاصل شد از سببی که کمتر جای سیاهی معلوم کم است میتوانیم کمتر تصویر کنیم. بله بیاید شاخه هایش را من تصویر کنم. باز یک برگ دیگر رو میتوانیم کاربردی کنیم. بیاید من نقشی نسبتاً دشوارتر رو میگیرم تا اینکه آنها خیلی گذاریم. میشه؟ بله میشه. بله بهت زیبا برآمد. این رنگی که گویا متا خودش همین رنگ رو در خودش دارد. باز من از کمتر رنگ سبز ایلوه کنم برای کمتر زیبا گشتن. من اینجا هایش رو و بعد شما سیاه کنید. کمتر قسمتی که رنگی سبز نیست کمتر به چشم میرسد ما میتوانیم ایلوه نماییم. بله به ایلوه کردنی رنگ هم یک گویا که متای قدیمه باشه. بله بله گفتم که بسیار بهای بلند گرفتگی این تکنیک که با برگ در متا یا در لباس آماده میکنیم برای به همه به فکرم پسند می آید. بله اونقدر کاری دشوار نیست. از سببی که بعد از شستن اندکی از این رنگ ها می روند. بله روشن‌تر کنیم که رنگ بسیارتر استاد در متا. برای که ما رنگمون بسیارتر در این لباس استاد کمتر میمونیم که رنگ در این متا. چقدر وقت لازم است؟ گفتم که 1 ساعت اساسا لازمه. به همش 1 ساعت که متا رنگی زیبا گیرد نه که اصلا که وقتی ما کمتر است. خیلی ما در حال میتونیم که لباس رو شویم. ولی نابسته از اون که ما برای وقت زیاد رو نگرفتن تیز این متا رو میشویم. به هر صورت امروز بسیار هم خوب رنگ رو گرفته ایستاده است. البته بهای خوب دادن ممکن است. دوستان عزیز حالا با شما آن کاری را که دامی یک چند لحظه به سامان رسانیدیم با یک جایگی مهرانه نشان میدهیم. مرحمت ببینید دو لباسی که ما رنگ کردیم با طرز اصول مخصوص و گمان میکنم بسیار هم زیبایند. بسیار هم آنگونه که جوانان امروز میخواهند روی کار آمدن. تشکر برایتان مهرانه. در آخر برنامه چی گفتنیه؟ خوشحالم که من در این برنامه این نمودی رنگ کنی لباس را به بینندگان پیشنهاد نمودم
ва мутмаинам ки аз ин техникае ки мо имрӯз дар барнома кор кардем дар хона онҳо дида мебароянд ва ба онҳо хело писанд меояд. бори дигар сипос. Раҳмат. Инҷо бароятон хонаободӣ тансиятиро таманно мекунем азизон. Саломат бошед, хайр.